गजपति जिला पारालाखेमुंडी सांस्कृतिक महाविद्यालय रे जो थी कि 40 रु 60 पिला जो हॉस्टल रे रहउचंती आज से भविष्य अंधार रे रही ए जो हॉस्टल रे से ना अच्छी करेन्ट ना से माने देखुचंती आ पंखार पवन ना से माने अनुभव करुचंती एटारे पानी रो व्यवस्था मध्ये नाही। आसंतु आमे एटारे पहुंचीचु पिला माने अछंती आम सहित से ए जो हॉस्टल रे रहिचंती जो अंधार रे आमे तांको सहित आलोचना करबा कोन से असुविधा कोन रही से बाबद रे बुझी नेबा। भाई तुम ना कोन हॉस्टल रे रहिचंती केते दिन हला रहिचंती कोन करेंट नथिबा कारण कोन करेंट नथिबा कारण हम जाननु किंतु प्रिंसिपल सर बोले कोविड पर कटाई बोले आ से कोविड पर तो करेंट नाही 3 वर्ष हला करेंट नाही करेंट नथिबा हेले मध्ये हम सिटी कैंडल लगे पाठ पढु आ केतरा पिला बाहर कोचिंग क्लास करथन आ केतरा पिला स्ट्रीट लाइट रे बाहर जाय पाठ पढथन इन असुविधा सब पिला माने पढुछते आ केमिति करेंट नथिले केमिति पढुछ भाई करेंट नथिले असुविधा होचे पढवाटा किंतु जीवन रे कोन गोटे कराय भले किछटा कष्ट सहिबा पड़छ ना ता बादे एंती अंधार रे पढुछते आ पिला। देखो तो दर्शक बंधु गजपति जिले में जो शिक्षार व्यवस्था रही पूरा फेल मारी किंबा जिला प्रशासन अवहेला रही आम पचारि बुझुलु प्रिंसिपाल को बारंबार जिलापाल द्वारस्थ हेले आज को 4 वर्ष है कौन सी प्रकार व्यवस्था हो पारि ना। आसतु पुनर्बार बुझा आम सहित आउ जन छात्र अच्छा भाई तुम ना कौन कौन भाई कौन करेंट केते दिन है केते वर्ष है ना केमी रोच कौन केमी पाठ पढ़ुच सर कोविड पूर्व करंट नहीं एवं आमे जो पाठ पढ़ु सर मोबाइल चार्ज तेल पाठ पढ़ु ना बेले कैंडल किनि आन सर पढ़ु तो केमिति तमर भविष्य तो केमिति उज्जवल हबो तमे आसुचो एते दूर दूरांतर रु पाठ पढ़िया पय हॉस्टल रे रही की तो केमिति केमिति पाठ पढ़िबो केमिति तमे पास हबो केमिति उत्तीर्ण हबो भाई सर जेमिति घरे समस्त पिला पानी जो माने के सब बापा पर निर्भर करता हम भी समस्त सरकार को पर हम निर्भर करी एडी पाठ पढ़ा आस्ते काहे ना सर से माने हम एडी सब साहाଯ୍ୟ करे बोली कि हम माने जाबे हमर सेटा भावनाटा अनुभूति आ से माने जदी हम करन जदी आ काटी दे देबे ना बोले हम कोन करू सर आ माने हम भी गोटे माने कोन हम चाहू जे हमको यथा शीघ्र हम करंट आसो आ हम विद्युत शक्ति हम जल्दी मिलो एथि हम चाहू जोति कि हमको करंट मिले हम भल भाबरे पाठ पढारू एवं हमर भविष्य बहुत अंधार हो जाउची करंट द्वारा माळवा ग्राम रो आइछि एडी गजपति मोर आउ ए गजपति पावला खेमुंडी संस्कृत महाविद्यालय में पाठ पढ़ुछि आउ मुझे आसी 3 वर्ष हो +3 फर्स्ट इयर रू अच्छी मु +3 फाइनल रे गलनी तथापि एडी आमर जेते जा देखुछि मोर ए रूम रे करेंट रो सुविधा नाही एडी आउ पाठ पढ़वार असुविधा होछि हमको जा किछि सांग साथी इंती मिसी आमे जोड़ा कैंडल लगे के पाठ पढ़ुछु आउ टॉर्च आउ रुसे कला बेलू आमको बहुत असुविधा होछि आउ 5टा पूर्व आम रुसे सारी आम 6टा बेलू खाई आउ पाठ पढ़ी राति रे सोई पड़ुछु राति रे डर आछि जा किछि ये हॉस्टल चारिपटे बहुत जंगल ही अछि आउ जंगल हिथिबा हेतु साप जे कौन सी कीट पतंग डर भय रोछ हमरो सोइला बेलू हमको सरकार को निवेदन प्रिंसिपल कहले कि चिट्ठी लेखाई जिला प्रशासन पाखु आउ जिला प्रशासन कहले कि ए कार्यटा हम करेंट रो सुविधा कराब किंतु आज पर्यंत आम 3 वर्ष होगी रहिलु किंतु ए पर्यंत आमर किछि करेंट रो व्यवस्था कराइनि सर 3 वर्ष वर्तमान चली संस्कृत महाविद्यालय किंतु मु जो दिन टारू मु जो वर्ष टारू ए कॉलेज रे ए हॉस्टल रही करेंट रो सुविधा नहीं आ पढ़ा पढ़ी बहुत असुविधा होची आ सांग साथी पिलामान पाखे जाकि मोबाइल चार्ज करके आम रात पढ़ा पढ़ी करचु आ करेंट सुविधा नथिबा हेतु बहुत गरम होची सोइबा को बहुत असुविधा होची जा बदले आम गरम हेबा हेतु आम झरका कबाट सब खुला करके आम सोचु जेहेतु हमको साप एवं विभिन्न विषाक्त कीटपतंग पशि आसुचंती से भयर आम भले रही पारनु जहाँ बदले आम
ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ କରୁଛୁ ତରବ ହେବା ଯୋଗୁଁ। କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। କିମ୍ବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ କଲେଜ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୋଭିଡ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରୁମ୍ ଯାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଷ୍ଟେଲକୁ ନେଇଥିଲା କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି 47,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବକେୟା। କଲେଜ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡ୍ୟୁଜ୍ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲୁନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଗ୍ରିଡ୍କୋ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା সেই ସମୟରେ ସେମାନେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଣି, ଲାଇଟ୍, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତତ୍କାଳୀନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିହାତି ମିଳିବ, ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାପରେ କଲେଜକୁ ଦିଆହେଇପାରିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଅଛି। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁମନ୍ତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।